Abeba, upe. Yankopon enshiro bibia ene ano wie ewe Yesu Kristo dim. Yankopon enshiro bibia. Yankopon enshiro bibia ene wie. Enomre ewe Yesu Kristo dim baabi awia baabi anopa. Bia wutie bia Yankopon enshiro yebetie Awurade Yankopon asem a ewo nkwa. Enyim twa guidie enyim se de Awurade asem obrew ma ka Abraham se upo Yesu beba biom onfa nche se dan se montie nka upo Yesu beba one day Jesus beba one day judgment atemu jo no betra no and we can Matthew 24 verse 31 na sete mudwa no ene be papa nyantre odi nyantre be gina nifa no de ponche na gina bonkum hwe no anya ponche udwan heaven na yekono men kan heaven kula New Jerusalem na yekono enipa bia na so oden ati saburo chire bia nkobi ti se nipa bia na so mbere ti se udwan nti heaven nya na yekono nya ponche New Jerusalem no aja yaka heaven samana kamanu enpa bia no obako heaven obi wonsu ya de tembe say Yesu be obako heaven New Jerusalem ne ebeko so ko siesie ko fufuro bia maye heaven de odada ti New Jerusalem ne ekuro fufuro Israel ekuro kese ena eja wode ato ba bia ye ko no wode ato wodi amaye New Jerusalem ne yo oduo ene ko Israel Ewo ahinkuru kese se bia agba Ghana ha greater Accra no sanse na uko Israel wo ayiwo Jerusalem ana Yesu sisa Jerusalem foforo na twam nti ko siesie New Jerusalem ayede amaye upo Yesu de obeba e wa ba to mrebei obeba na wi twa wa no obeba na afri be meda bi biblo onya ho ade obeba na kotu nyi sengu ya kura na omoja kura yotu kura na nya ntwa ka be yedin pa se Yesu beba pa na obisi wi na wi twa na no so da blante menyo hwe watemu ni de na be so fata be yesiro tenko fu mo de kanya accident moto wi na do tutua wanu ode se bonya we wiase nyame nyo hwe dot ko do ye nka wa tire gun se nyo ana mo nwa se nipa ti am sharp mi hu poifo na mu se mu adwuma na mo ya munyeri yo ana mo si obi dot ya tire gun se je mati ma sha na mo antuma anche no e kom do obi no ko wiase ka na ma anche no ono ko mo de no ana emobo pa mo hye obi dwo tutua na no wi tua na no nwuse firi no ba saka jos manche no obi akoya ayi tuisi de ko pa mu obi adi amanche ne so ye kromfo obi ono ma se ni padua no ma se ne kra no nipa mobo e ba chama ba so Yakopon hye obi bia mo ba na ma hye mamu nua bi se ne be ya omusu be na dan kwan se ma etie na asem aye bai ene nipa nya na etie na week we na ya adwo se ke be kasa fa blessing my quotation be one something I kasa fa nshila ho ye kasa nyame nyame nshila so fata nyame nshila na na de
Because nyame ehira obi a ko nyame ehira wo he wo laptop tu ha nyame enene eni ehira me ehira mami because anka me sister bi yo ana na like we invite me nenye ana bla bi be chire o chire mu de ba sta no chire mu ne da na anka me ye de ene so obi a ne honhon obi a ne ehira we de ma te ka se ehira ene de can short me de ehira no enipa bebre yo ma say yes nyame abrese with scar na say money be ya ka say nyame ehira obi a eni say onipa no ohu nyame no ode ni bibia di nyame echi na nyame so ama na hode ne nkwatenten eno ni nhira ma me yes nyame kupon di scar di mo so no go hia ni wiski obo ho no ma ye woni ba e onim nyame wiska personally onwure nyame fie da o nkwa personally se o ka se watoka nyame ehira wa ho be mama yes se kwa kubu nsam se wono onko aso so oka eti enye nyame sia ye bompa e bia e fa ne se freeman day ko be ye fe e be twere se ye be revive na se be crusade Facebook live Monday to be a Friday ye kasa fa nhila honko a na ye bi ni padu ne wo se nhila nya ka ne fie ne yere ne ba na aburu chire e bi se e wo so bi atoka nyame ye hira o tu no yo dia na kwa kubu nsam tu no woni bi o bebre obi twetire okoto ka ni bi onu nyame na hira se etimi hu obi no take him say hey boy we need pakoto do akoto ka na we need pakoto na do ye nso e aha do ye nso e onu so me ka say do akoto ka na wo twi no onu oti ska akoto e hey chele we need pakoto o to ati ase na de onu no ye ka no nso nye de enka sei nti efiri ene wi be poster no efiri nyambo amande ko Kristo ya adoma ye be crusade e wo Facebook live ye be ka safa blessing na de owo mi se nyame ehire wa na ye de wo hu di ya na pray se wa won tafo ma akoma ko 8 abo na jiri se wo de ye nhira wo be hu so ato car 8 na jiri se nhira wo be hu so brother Noah na ko po nhira mete won ka che we be dim komo se wo de wo na wo se wo de Ghana tun na nya de na so jiri se nyame na ehire wa fa e wa ko bi wa America fe no Frank Mayweather oni Yesu Kristo ni so ye ka mo me sponsor ni whisker na yen kwasiafo mo bo wan ye tattoo toto mo gba somade enti mo sa nyame ehire wo no na nyame o sia san kwasiafo wi every Monday ko ye be yi revival what is blessing nenu an yes what is blessing e dey ni nhila ene de ye kasa fa wi ase ho so fata bompa na ye sha sha my kronkron na wi be dom ma ena nyumire rade papa fa onko mu e kasa rade tu so fu chi show se rade kasa fa ni mu papa no so me kan chiro bible ye rade kasa fa mi so mu e wo udin mu ye ti ai ti fu ni na sha wo sa e wo Yesu din de bon sam ti na se in Jesus name amen so fata fa ya ba last one ma so say de bon sam ti na se ti ai u ti ti ala mo ti na ku ti o go ti ana so no nya ka o be ka o no pa ni so Akopon se to fata so bompa ye akopon nshiraw ana na nsem so matese nkofo bi de message ne nam omo ni na Facebook na sister bi bebu sam kwashe me sere sa waze sofu chief nam si yo sister mi ti o ma me waze fi matese sofu bi se Friday kura na so woni ukunu sia na ade echi Sunday na kwasala e bo nam say hey is this the 4 teaching abo ana we oba akra onya message ko ni kan kwasole ana am say hey ana mi buza me ho se sofu na wo kasa nti se Yesu Kristo bana yere enya na message nti Yesu be kwa bana wa fa ne bi mu ana ana Yesu so oba one day I fa pa de akoma bi ana mi buza me ho se nti sa sofu na wo kasa no nti Yesu Kristo bana na yere enya na message Yesu Kristo be kwa bana nti san ayisamu enya to for teaching ene sa you know first pastor no mu enya nto ene Ghana made pastor mu enya sane manto na me asem ka de mi se enya school ene nim de se me de nim de ye ho mo so nsusu ana ode ama nti bia me nko school da me ametie me ko school no minima de wi Jesus e me apataka school gang ma anko baba e bo kwa mitimi nkan ba obi ni ba bia me nya me ma change free ba nti me classmate fo na mo ni me class me nya ma preacher na mo se na obi on timi nkan ba obi on timi ze de na nya ma se be preachie e mitimi da na am sa de chakwa kan we nti wo so for no so wa ko school na yo nko na me o ma se ja be ma no me metewa me da ba me de me ma no so asole ba te wo ba ha na ni etie mu nsem se o ba nya message on kwa asole what message we dey message no
na we say yesu ba na o yere nyama se nko bio ene so fama me ablagu because of mama nyama se twa me nko bi ntia na no bonsam ko bonsam de omeboja wono obi omoja wono kwa koso yesu atade mu titine na ti sa o ba wo se ne ntomade no ma yede ate timi nya for kitchen no for kitchen Ghana use pastors Ghana use pastors ko Bible school 6 months na mo de be church for teachings so banya na men sisia onu kunu da Saturday na kwa so Sunday kurenye ara kwa so no nyale ana era membre mu na mtisa na mde so fata na asemi o sheja omu se na nya bebia ko gino mo ka mo che sa for teachings no duwa okuta sa egu teaching nya bebia unya da bia wo she efom amamo mo kire fo no o ma ba TV so no mu kire nkuto style ana me hunko am tikwa na mbuofu so fata bo mpa wi o Yankopon shira first we had every first John 15 I want a message in we are James 4 verse 4 okay first John chapter 2 verse number 15 kinkan ati first mo si wiase do ne Onyankopon do o si e wiase unse anema mienu yes o si wiase do ene Onyankopon do e wiase ye wo edo mienu yes no correct e wiase do ana Nyankopon do enti wo ye nipa na wo ye nipa na wo ye wadwe se wo pe heaven bi akwa to su baako de papa ni Nyankopon de edo unse o si e wiase do ene Onyankopon edo ti de na se o tu su e wiase do de e ba ko wie wo e wiase do e ba mo wa yela nkwaje ye e wiase do mo ti apempem se sonso no ba Nyankopon de be konkom e se me kan se me ne wo wiase no obu ha wo di ni boyfriend achi boyfriend da kiesum wo timbo na sum still wo kan so do no eti so udi Nyankopon do di achi a emfa won se erade mama ba ewuo emfa so nya we san kwa aburochire emfa so ni sika emfa so ni japade emfa so nto ka ene do awdo Nyankopon ti asi wiase do ene Onyankopon do verse 15 on asi munno wiase anane ma ewo wiase unse o kan John 3:16 o se se die Nyankopon edo wiase nie ba unse han o se hwe na ya ne dai ya no wiase anane ma ewo wiase enti ane ne Kristo no Nyankopon be do wiase na ya etim die o se hwe na ya no dira na misua dem ga say yes die enti Nyankopon do wiase no na ope wiase na o do wiase no ope ade bi afiri wiase mu ba wonya wie enti wonya no unse wiase nye ano se wiase hwe na ya ngade ya no ono no bedo ya kura no obedo no otusu bibi na ide afirim ana se service no ide wo wie ano o wura mu nse dabi wiase ya den wo abenanti wiase no unya ma nyirem nya den entana ana o se eni metumfo se hwe na ma anya den mo ano wiase so ati ase yes no correct obi akinkan Yohane John chapter 12 verse number 32 no o se na me de se wo ma me so free wiase so a se o ma me so free wiase so a twini pa nyina ma ba me nchen se Yesu Kristo e free wiase a obetwi ni pa nyina ba me nchen Onyankopon do no yes e so onso ba wiase no wiase ni de baabia de wiase ni pa ni se ene anka Yakob ya bosun fie de wiase ni pa se ka ba man ke be bone aso nke wiase pa se ke be ta ato yo ho de ke wiase ni pa se nka e be pa ma de ke wiase ni se pa se nka ye oba nke be twetu se awurade me tiri nya ye den de wiase pa se nke be po ye ho so ati ase anu wo se me free wiase a o se me free wiase a me from aye den me chini pa aba me nchen e bi so hu se ni patimi gina wiase a ana wiase se wolida oni Satan yes no correct when they prince of nation prince of the world yes say the Christianity Jesus Christ is president no sanse na ube wiase a omo president any Satan so ati ase yes ntino so so me na be wiase ni egu nyama nyina be ma no oda obaka say adentina hatan adentina wiase betima Satan dia is only that Yakopon o say uka Romans 1:26 o say akoma akono nti Yakopon jama efin o jama Satan so nya dai no problem amfanya e de je o to say dabi me na mbo nipa ko asa me san kwache me nipa Satan na huru wiase to so so ko to so me am wiase Japan ya ma minim minim se fe John say fe John 3:8 say ka asem bi se minim se ho dia fe John 3:8 o ka asem bi
Come say me ye boni ni free bon sa. I know say. Okay, First John chapter 3 verse number 8 you know. Okay. If you say o say tene nam ade tene yeso ne ba. O say tene. So obi bɔ tene bra. And I'm telling you so na ebeba. Yes. So what tene bra. Like so what mami chem say so what tene bra. Yakopon any pan be pia ma wo. Any pan be pia ma. Ba obi mo tene bra say tene ma dey. Nto say tene enam ade tene so na dey eba. O say ya boni ni free bon sam. Obi a oye bɔne no. Oji o ma se bon sam. Say obron sam na. Nto bia oye bɔne e wo wiase we no. We a leader for the Satan. Yes, if you say obron sam no free fit ase ye bɔne. If we say the whole eri nyina obon sam na dey. E free fit ase ye bɔne. E yin ti no Nyankopɔn ba no be yi ni ho adi. Wait na Kristo be yi ni ho adi. So obese obon sam. So obese obon sam nyuma. Nti say Nyankopɔn Jesus asai bon sam nyuma. Yes. Ana obeka che se hwe ne ya ne ya no wiase. So be wiase won say dabi wiase nye. Unse ka say okosoba unse okasi o jama ye ni wiase a ni woru kasa be kwa enti okwa akosoma ochigirafo be na abeboa ye. Anti na meti ase say oba wiase no na nipa ya yera ti no obetwen aba na afa say ne okono ochigirafo ne ba wa boa anu aba. Yes, still na say Yesu aba. Ebia wiase ni ana Yesu ni enti oba mu no ana obeyi omo obeka asam che na omutie no ana oyi nko gina ha ana o ka che mamu gina say ha na ha ma nya dai ma san ma hobi o e be say dey yesi ni wakọ yesi say chechemo chi free nsom omo ka bibi say den chema wu a enyina chiniye say bomotio say dey be si so free nsom me ka say den chema wu a omo machichie free da free nsom e be ka che say den chema wu a e say Kristo ba wiasem kasi free wiase ya ndo se me ba me die muso me de ma anya dai oba Israel unum say eduana Yesu e ka se na Israel the fig tree no o se fine ko nso ababiem na o ka se na free Israel and Israel ni be no preach mo npa sa chira no kore to so nso ababiem ana secure de na ko fro be we say secure free dia ke Christ ana Yesu so binti be front na so this o si form na ba se na se ndo ka secure si form yen ko fie to o ya o be ni di ba usua de na won konkon de e dane to secure de na ofre be wan say secure free dia bi keke e dia ne Christ o si muni dia ma no na mfa na haba ne de ensa ya de muni Christ ni na mfa na ho ne de ensa ya de do secure afro Christ ana Christ so bi enfro no ti so o de wo kana se ti o se do ma na ho so no obe na se no bre na ho ase no obe de be ba na so ti o ke secure de ensi fo yankin kai verse number 2 verse 15 I say mu no say o se ni awiase na ni ma wo bi do wiase a ne ewiase ka wiase ne de e ka wiase a ewiase ne de ewiase joma Satan Satan mu ana me ka se o MPP mu di se mu Satan wona ehuru wiase se the prince of Persia or no lady ewiase when they did only say Yesu ga say ewiase sidi for na pamo enso re hwe yin de enim ho ma o de Satan bibi wo ho unso da se me ma de o da so chuti Satan de wo ho o da so yusu why family plan Satan de wo ho why tattoo wa ba no asum ade akon se America enam to fa ba no manso wa ba no asum ento mu sha tunya wa nwie wa ba no asum ti Satan de wo o si ye no wiase te ke se wiase ne de unse de timika o se na mo wiase no na me twempana no na mo wiase na me kronfo na mo wiase wiam kwam nam mo wiase na me tawade so ti se wiase ni o mai fufuro ma o mo ye de moyefo wiase ni jina ma obi o ye de wodi bone ana o se sa bone ne ye ne ya no ba de Christopher be kwa so de wiam sa ba bone anka si de ho Ghana anka Christopher do che Ghana Christopher do che esum bia ba ho asenka e bone do so che papa asi mu no wiase hwe ne ya no wiase wo wiase ene bai so fu yenko no wanwan mi che wiase ni ana ma che wiase so wiase do ma bone no kore ana o si sa enema na wo bone hwe ne ya no mo se ka na twetwe bone ba no kore e ka na twetwe mpa ka ana fie ana ba na yere ana kunu ana twetwe bone ba mpa si ye no wiase ene wiase jino ma bone obi odi bone bia o wiase edi na ba di Kristo di ase ena mo wiase ne na me pema o na o bone
so what ase anya sa boni nu o se enema wo o se no wiase na enema wo ene mana de dey am se bi ni ka bi ne yere o be wa di se o de wa che onwale juba twempana musa boni na ba yes no correct o wa di se obi ani no wi school patoka entu ntobi na ogo ski bro musa twe boni na ba no correct o be wa di se o de wa che do o de onwale be mama no ko be mu hu oba mo ni fra e do akwaje for boys and akwaje for girls na da ye do na da chabnipa musa twe boni na ba o si no wi ase je ti no mabone anan ye me wom enti so ti boni ti enema na wo na ba egwane no correct ebi ni asase obeti wa twa asase o man so sa no wu ana so mo no o ka quotation ya o kan ya ba sa an isumni han ma no so mo en wo twa o si isumni han ase na akane no na musum what esu wi ase sinkane no na e wo wi ase na afedie ye han e wo awurade mu afedie ye han e wo Kristo mo nante se ba ye se ya ba ehan ma ye nante se ehan ma efiri se han no aba e de papa ye ne tene ne no kure nyina aba se ehan na ba e de papa ye ne tene nyina ene no kure nyina aba na mo nso ade a awurade ayi ama mo nyina ye nso ade awurade ayi ma nyina de enchen ase na mo nye sum nyuma a hwe ne yanse yanyai yanye wiase ne ma ka suma ni wiase enso ade enso aba use esum ni pentimi nso aba esum ni pentimi nka awurade asam nkyerɛ mo ansa kyera obi otusum mu to si sum ma ne enso aba yes osaka for 218 obeka asem wo ye wiase na meka no emu niema no osaka for beka asem no ate ase ye wiase e bɔn yo sa ate pa bedo wiase ana ne emewu ene mana ne de emi ni ka afie eyere eba ana de me wo na na mabusum fie konfon so ko te ko we woni ba ko bi zam kwa mete kwa me hu ne bada ase 2 verse 18 wo ase nka for 2 verse 18 no kenkan ase na me bra na ewiase nyina afono me so no me na kasa no eniema na obebre peye no ase ese di afono no se me ewiase ne ma na wo wiase ana Solomon kan ho yes ase na ebra mbre wo wiase nyina afono me ase ebra me bra ka me toye efia me siye awale me wale ba me wo ye edapade me nyaa ese di afono me se me beja no kwa monipa se me beja ne ho amanipa obedi ma ade yes na why na onim so be ansafa na kwase why na nim se ka opeda pade ko be yelo kwa asa be nyansafa na be kwase ya na so obedi ma ade a me bere ho nyansa do obedi ma ade obe nyansani o ba wedi ahame ma eno obi ewu ade ye de na mo bi san ko ese ni makro hwe o so ati ase obi ewu eje tapade se de ka fa hwe me ma ese won hwe no ade Solomon ka se Solomon na kasa no kenkan Solomon say na why na onim so obe nyansafo na okwase ya why na nim se anko be nyansafo na okwase ya so be di ma ade a me bere ho me di nyansa me nya na wiase nyina odi nyansa nya na wiase nyina yesu yehuwudie o yesu yehuwudie ewiase de no se na ya no ewiase de o se hwe na ya no no eye de ehuwudie ase na me nu me ho obra me bere na wiase ade ko de wonu no ho ama ewiase ade na onya funu o se de wonu no ho kenkan ase efrise da a esese obi a odi ni nyansa na adwen ele ni nimdie abere adwuma no ogya ni nyina ho ema de o wa mere ho ebefa swate ba bresa na de wa mere ho te ba bia amre soro obi nka no awon nka no amre won tibo su okofo ma ono ukodoko bi ono mfa ho tamre ka na se agodebo ase yusu ehudi ade bone ke yusu ehudi de ade bone ke se ade bone ke se si no wiase na ni emewu ene ma America no se ye kai fie yereba etapade ase so bi do wiase a ade do ni nimu wiase we so do na eja do no Kristo do no enimu e se so udo wiase wadu ina yo ka asam enti onwi Kristo den yes ele pe bia so 24 hours aka wa nwi Kristo ajen kwa kenya 14 hours ete ka drink na ka da ka da jo ni me bi kete ho ase na de wo wiase nyina na enema wo wiase nyina e honam akono e kese honam akono ye de me kondo se
misifie ana akono nso ye wakono bone na anapa akono pa ne se me kondo se medimu me kondo se bia me ne wife be de ebehia so ati ase ene wakono bone akono bone che se kai afo papa okura otike mu we be 70 years ana odo to Range Rover akra to 70 years opese we de Range Rover akono bone enti o se kwantia so de eyemusuo enti sakra no wa kwaje sakawa ade se no no mosie ye ade se no onenam bola so ati ase yes o se nte honam akono o se mami che honam akono eye honam de akono ko to se obi a se trama ne toyi ohun se sister no wife enti o so be shebi ohun so bi akoto Brazilian 14 million ohun so be tobi honam de akono ohun so bi asifie ohun so be shebi mi ka bi woni ska o ba kon bi o be so ile obesi honam akono enya honam akono ko be wa mienu enya honam akono a do mienu ade ametima hwe wo na adam na ga zanka adam go ntimi rif e bo so god na e ho ade ata na adam de o ata na Ghana na obi antia to se eye honam de akono ase honam akono eni aniwa akono eni aniwa akono efie ye fo so ati ase ede ye fo sister en won fo mitwimi otwini beten ye pekwa me de mene ne beda eniwa akono wani hu na asha akono na ba na so wadi akire unse ye nipa yakono na twetwe bone breye no krampa sofo yakono na twetwe bone breye nti yakono ya de ehu anke pade ke betima breaking first and last yakono ona twetwe bone ba so fa kenkai okay o se eniwa akono asetremu ahohoahoa eni asetremu ahohoahoa Minister for attack as I come to me dinner tem. I would get now must have sworn me me can't call Libya. And I'm a friend so go Italy. He say me room Belgium. Ma ko USA. Ma ko Britain, England, Caribbean women Singapore, Argentina, Australia, Berlin. Ma ko Europe ko me chebe bia Asia. Anwa asetemu ahwa wako USA, Italy, Belgium, Afghanistan, Kuwait. Na heaven so e. And New Jerusalem e. And a paradise here. Many mercy dey didi. Obi can be me Manchester for press ko mo ba am packing. I'm say hey, asetemu ahwa no. Me won sase wo Kumase. Me sase wo nwa no mo na ntwie. Me wo funu mu de mpena me ye me won kwa me wo fie me wo sika anwo ho a e so ba wo won sa unse edapade we se edapade akure tuition tabai enka Proverbs 23 no Proverbs chapter 23 be kan se bi verse number kan free wine Proverbs be kan se bi Proverbs chapter 23 as I say what na asene obrepon didi a so what class na obrepon didi a susu de e wo wanim ni susu de wo wanim ni ye na say we do pefo a so we obi a ye do pefo a et say we de second we to menemu et say we de second to menemu e ma wo kon no wadokodoko wade e ma okon no wadokodoko de na enye na ada aduane na ada aduane merima wo moja ani ose merima wo moja ani pe amunyade mu ja wahinta bia na edi awrade achi wodi wani besi de eni ho no so ana wodi wani be dai e besi de eni ho edi neni wo obeka se bude to aso ase wodi wani besi de eni ho no so ana ahunyade afu intaban tu se okode e soro so wodi wani besi ade eni wo ana ahunyade ade abahu ni na kire hu ni biom ana ose ahunyade we fu intaban etu se okode ya abona tabe mu ede watu atames amene ahunyade etu eja no so otoka amle etu eja no so si fi etu eja no no na make say atames wo se on tade bebebe ne wo wuni afa tade bi ensi na o tabe ya sister eni echire ebise obi o se okofa do we ne tade bebebe nyina na ka bebebe nyina wo hu enka se na tale a otogu se na stay na koto atale fra be chano ese hu nyina ehu hia so wodi besi de eni ho ne so ana wodi wani besi ade eni ho so ahunyade funta ban ti se okode na ahunyade o ka ni fie ne yere ne ba ene nsase o si efunta ban ne tu sha abo de okode tukosoro
asetre mu anhoa ana ma totulu na 2017 2018 ma sa age hama anwa wo se o kan se o kan sam o se obi nyan ho nsuro na feel mo nyam do so nsuro se wo wumpa onfa mu baako da pade be ne yakonwa da be na obi ewu a yatam na sa na da kem da be na obi ewu a yatam na ka da be na obi ewu a yatam na na ba wa se de yakon ade ebeja wako ye buru wa twede ade ebeja wako ye twon manso ade ebeja wako ene ebo ho akutie sister mental me kana kura kyerɛw ntwaso mental me kana kura kyerɛw se tu ntaban so we wani betu die dabi unhu ne biem dabi die betuo so obi efunu obi efie enimo nyam dɔɔso a efie hwahwa no we nana wo nsase nana de bendem na kuntunku nana de o se nsuro so wo mpa onfom nya dai ba ko kora nya dai enko ento quotation so. Okay, verse 16. I said na de wo wiase nyina ho na makono ne ani wakono ne asetre mu anhoaho a. O si de wo wiase nyina ani wakono ene asetre mu anhoaho a. Honam akono. Ene honam akono. Free agya no. Every Christo. Emu me free wiase. Emu free wiase na ye bone no. I said na wiase akono retwam. Say wiase nyina the last etwam. Say me kono se metoka kai betwam. Betwam okra etwam ko. Ifie betwam. Ana bisi se kare etwam me nipa bi mu. O ka de. Akono sa ewiase twam na twa bi memu ebi ni ka ese twam matames ni fie twam ma no cherebo nchaka twam ma no kwa mo so ansasi Williams omu nyina ya dai twam mo ndi be se mu mu discuss ban hwe kwa mo so se wuye ndi no ji se oni discuss ban no woni fie na ka ba wuye ko no si fie entwam ebe mo madam ese kwa se kabayere kwa da no so da miensa na mi no boko sofo no kre so for me no we no me dana me mu no o na nche we be breaki eso no le da so you it was what and some kunu ba hu obe dwane eso no na ono na de dabu is no kre ase na wiase akodo retwam na de oye adepa no na o de oye adepa ene onyankopon do no otena hoda James 4:4 and the preaching check yes ina mo maybe connecting sir. We can go. James chapter 4:4. Verse number 4. Mentao, wiase na kono otwam. Wiase ye bone. Akono ye ene me wom. Me won tade. Me won ma. Me wo fie me wo cars, makwa abro chire. Ena ya dai. Pa blam von ko so sie ye. Ho pon che bini. So sie ye. Obi ewu ye tuni da all ancient power from James chapter 4 verse 4 no. Kinkai. Tifi ase mo se wiase adam fofa. Wiase don ayede wiase dai. Adam fofa. Fafri wan o wiase ayom fofa. Ose ehena. Ose eha osan okun a ewo mumuru fire. Kinkai. Emfiri mu akono a ene mo honam akwa no mu nya na. Emfiri ede yakono. Ene honam akwa. Ene honam akwa. Kunu mu ana. Ose mo kondo. Mukonto na munya mudi ewu na mani bre na muntumi nru ho na muntumi no ho na mutusa na so munya efisa mu bisa mu ase mu bisa na munya efisa mu bisa na bonim na mo ba hwehwe na munya da aware seyefo be samafo na open no ase aware seyefo yi nim se biase adam fofa unse ano Sir James unse awe Sir James we unse ona na first apostle ya no kre in New Testament. Yes, not an apostle, not a pastor. First pastor in New Testament. Sir James, in the Bible, the papa. I see our self. First pastor in New Testament, James. Munim say we are saying for far. You can be ourselves what you say. Only say Christianity. So we are Bemana, we are Bemana or Bar, we are Bar. No, Roma, obey your bar. It's a Christo, a yokun. And now, Christo couldn't know. And I was I will wiase. Send for no design our self. Okay. And our Bible says, oh, you ninkuni. Or chin hunum. We are saying, Ebia so water. A cross, sorry, no, Sa Champana. Savata cross on we. We are self. Yeah.
They say I own Konokaya. Why I want to make a TV go on for Busa. Because we're going to go on crack out here, we are sour dear. Also, what time I'll go. And also, I want to sell for. I know I want to sell for you. Munim say, I say, I want to sell for. Munim say, we are down for final time or time. If you are set for a day, I say, 475. Yes, I don't go far. Any day. Yes, I don't go far. 475. Yes, I don't go far. It was any probability Christo Nasa for Yasadam for a Benentad of Ponia and they Yasa Christo Fortress. Ability to 3 years. 7 verse 5. King I say, Onyansa for any cat here, yes, and it's a Ubitio Quasia for you. And then Upa say, it is she a Otabe, I saw them, and I see Danka William. Bubi kan aja salem ene that will he would most na ye je obi afun o Christopher nya afun na ye ka se ye hweso a ye nya pono wo so ye nya wiase no mo so ni sen pa wa de awale sefo to say awale sefo munim se wiase adam ana progress ne se o kwani yetu nya se ni funu atie bia e je nkwase anamto nkwase afo nyomto yes se wan kona we do no bia hiri sa no de wan kona na also Christo nego fonso mo ka se tufo eh James sentiment tufo Peter sentiment tufo John sentiment tufo o can edition the whole edition yakopon timipo sentiment tufo Genesis Bible asase sentiment tufo Numbers Exodus one corner 3 minutes na Genesis to akase wuche wodua etiki be 1 hour and I go 2 hours 2 hours something 2 hours one corner people ele betufo ye bro dada ye nche blonyo ye bro dada ene Christo beba won fa blonya ho Christo beba won fa so yale ho Christo beba won fa so wo ablochire Christo beba won fa so wadidi men Christo beba won fa so witwe wa no ye bro dada ye nche blonya ene betufo to se wale sefo obi o sa wade wa yo fo so kwase ani maguso eponon de me head Christian style onye Christo ni o ma aduma na akoso u promote aduma no anko ye ne nke anto anko onye bio ba na Christo ye to enti o se yes ye to enti ta ba ko so e eyi no u promote bon sama just attack kanu Ore de on kan o kana so for e preach na capture kacha no ayese o se obi pe yire obi siwi obi ye pon want me preach am fa ho ini pe yire se so for attack so ko to wi na ka hwe na do tutu obi ano asa ezie fu e ko to so mu preach am say han wan come me da so la e Christopher me da so say so na udi ulo fi say sa okay edition mo say ulade dan no ma Sunday the Christo wunya na ye no Sunday no so le ti Sunday bi o say ni wori chom to we woni chere ma kwa akwatani na Sunday je ke ulade dan Sunday na che say Sunday kwa ne de ye nso o say don't 9 verse 4 o say the chowe say me de so ma me duma oh ya ma platform na so na preacher say wa ma me na so le na so o kan we ni so why Yohane chapter 5 verse every way kono ewa mum ba mu bisa Jesus ya komeda na verse so e na Jesus bu ase what dey make 17 nko John chapter 5 verse 17 was no bu a won say e je gusu ye adwuma besi sese na me nso me ye adwuma be je gusu dey on the o mero ye de ne enye koku bu nsam so se na de ne de eyi amo te gale amo ene de koblu ama ene de apepa amo every day God is God o ye adwuma o sum Wednesday o ho ne koku nsaka se e ne de kobrama ene de papa amenti mu nkocha na maba ye de David we nyame if na brother sami bo nyame se bobo nyame se ye wo nyame bi wo da ba ko tumi ye adwuma ba Abraham nyame ayo som ne de kukere ba wo nyame ya wada efiara ebenada da bia wo nyame ko shara Saturday da bai da yan fanka da nko wo nyame da ya fanka da tetefo na oyi om ho kire mo one day and go one day go just sumo yes and servant no ko to aduane go etu ye uye didi na ko just say uko ko sa 40 ya me be je ka mintio enipa esiwi enipa tejo mambom enipa eye de awurade mpe ka no sacha na adwan so wan ko me da so le awade self boy osimu nim se ewiase yankofa no ene tane a wotanya yankopon yes enti ye wurada ka uri asore dem a ye hu wiase fo ne ma wo
so fata eno de do so no kore so fa bia se tra na to ache mi ni so bogo so benkai o kwa so mebo ka metua mebo ka metua na be me bia hwa so gatam sino na look 17 no akenkai da ne se de na ara sinti je ne beba na de nam ne so beba de nam so beba no onwie e de obi ba hwo e de okristo mu be frim na bo abanam onum asem ana obi be hwoto obi be onu funtam ahwe wo die e dia kristo so onu bia na be kwa heaven obi frim na wa wo me na frim no se ebe ya ma se ye de ahoma be so ko ewiamoa be so ko akoto pubrum e ka pubrum a odo na wawuo e che so be tra se de e twa kontomwa na obi a legacy no de ti asore dem o ka secret so esum na komam entira o de o sia Ghana soldiers for papa soldier good morning o me pese be so ni a ma me hwe wakomam so we so ni a we na tade yes na tade o wo sia na si na hwe na tade na opemfo okro sia de hu so wanyam o hwe na fu na ise Kristo de asa komam ko ise Kristo ni ko asa komam ene wakoma ni mna nyame hwe so adwem bone nko ne ne nyina sa o Mike 21 ka say sa komam no ana adwem bone ayere fasem Mike 21 nti wote asore dem a ewiase ne ma wo mntum ewiase ne ma wo wo da so twuti ewiase ne ma wo da so de wo da so de enu red enu blue o se unse o kai Matthew na o se untimi mfa enu baako enne de entwa tinu so untimi nya baako fufuo untimi nya enu baako fufuo so untimi nana no ba no timi sia Ghana ni ba na le tinu na colors different colors satawale we satawale tinu blue ana o se Nyankopon kesi obi ma no hesa na me nsere so my no omodo ma no fafa ene yi ma e bo makoma de adane frem nchen me dawo me ka no krato asi enti obi ala opese oye wiase ndan fofo ngina wo so Nyankopon ta obi opese ofo wiase dan fo opese odem ho bo wia obi akọ asole a opese odem ho bo esa wiase fo no oye wiase tan Nyankopon tan fo ebo ni wuye ene soja ni wuye ene gewe kan wuye nkofo asole no de DP na mu nkofo sende mu sende semani pa ebo ni ewu why say na me fa why say sa me fa say you na bebu na ten na bebu na ten o na bebu na ten o so fata Bible mu isam be na asa Bible mu isam asa ya ka good news wa enye so ebo na ewu o ene so tani we ewu o good news na ene Bible so na papa wanya bibia mposi se ebo no niema ma ke wu ye wanti man fa ni picture anya ODP wo de ebo na yo ODP so ye wiasa yon kofa tu jo ma Nyankopon de e tamfo wo obi Nyankopon taw tamfo onye obekum so asa kira wadua anche na Yesu Kristo ba e kan ne kwasma kire wo so obi wiasa yon kofa no o jiro se Nyankopon de tamfo anase mususu se achoro ne kasa kwa otwe hunam a ewe otwe ye hu nunku otwe ye hu ebi so ye Nyankopon ye Yesu yere ye Kristo ni nko ade a ye Yesu yere na Yesu yere be hu no wasere hu nko and the first design of father Roma no ma pom tade na obi asere nguo no de handkerchief akata now obi o to ni na asere nguo na we sabi nti okote mo akora nti o ma na mo enti no me transfer na hu amane o mo mri nu fo ntasuo yes ablante timi ye transfer timi jonso be ten ade o hedi etwo mo nanimu a obe hye obi na wode Yesu cross ase nu fo ntam na nu fo no egugo na wode nkuto afa ho na ayi sai wode ayi eya fa ho e ka ne sai yade ode nku afa ho baby wo ya fa ho na ye shen no de Yesu cross ase mi fo pata se ke Yesu beto na nko nu fo be mi ne se ne ko kunu nko ne nko ompre ko nko na se mi encho wiase twam wiase na kono twam wiase twam matames sise kwa dai mogbo ene na mete wona na papa bi di nkomo se sise kwa nipa mogbo first ne nipa wu a na ese unse etimi ka se mi se papa ene papa meta ebuse mi ye empelifo interview nji me bisa papa bi se o ka kire mi se obisa ma de bi se uni mi se tetene ka se o se bi a so nu aso se na ko dwale a na so se na se odu ko dwale fu ana bi da hamti ase na se o se fu bi a won ti ase ntina won tintina mo se no se nti sa o se tetene pa ngo se fridge ba nei uwa ufie bayi abusa panyo so akwa abroche ba o se tapade ye ho nti ese do ko se fridge ne yiwe ne manyina se ne ba woni tinya de nti bente nti se ma kwa anya de wonya bi
First and so the obi wu a ne na to 3 days ada so be so le a e to champo ngu ni so nti umbe tare na mo so se ne huru nti omo ba transe o nwia na se o nwi nti so se ne huru a ye de bi ko hu na wanye wanka no ho a onja ampa wo ba ine de ye ti se wo wu a ne na to ken wa ambulance du mo kire wana yi panie ne atwam bedem ba bu so miansa o samai kura ma ya se yiwu no a yero ko ahye wono ye kwa ye hu se wo adapade nti abusa panyi se mo to iron rod na mo pe concrete ene block na mo mesiri se be na ni teto anya dai onti mema ba do te what kwai na wo bre what Ghana na wo bre one day the wo bre penya se so mo kan wo becha wako mentawo be kana kura chiro e bre du se kana kura a bre du se chire na mema no kura no mo faso Azaya say any bi team was say yes say Urade kwan mana tempo kene e kwan be no waka eni Urade kan si en kan tete tempo no ni faso nana me ka say yesu be wa mesi fa metoka ba na Kristo fo de ni yesu Kristo be wa mego a bi Kristo na se no ho ya na o tete na wo so Kristo ande wo yesu anga na Kristo amego na win ana Kristo du so wo we Petro ni Kristo ba o no yesu ani James no yesu ba o no yesu ani Yakubu no yesu ani Simon no yesu ani Philemon no yesu ani Bartholomew no yesu ani Matthew no yesu ani Chris ayina na Salame no nya no ye dai ne yesu ma o ne yesu ma no nya yesu afo enti so yesu a share dai e ka ho so yesu ametoka enti so mo ni bereka yesu amesi na ntumo mo ni mere wa mewale enti wo de wo se de yanwale tie ba no aye de age sama no atno ba bi ba de wo de aye wani da so se wa nwale a 2019 Kristo so mu ene joma koma ko baba sa no bi target you sister no bi bonu bi se me pese me te ko wi asi bi emti mi nya o de ayi se ho bambo bi e satana be wan so be ko wi asa no bi e satana na Christ ye de e ba e Kristo abeto o bani ana wa beto o treni wi asi ne me twamo ba de fo fi wi asa danfo hwe kwa se ne go fo so patapai bani sa ko de to Africa na kwa Africa to Africa Ghana kwa chiri Kwasi anyo gu mfo kwasi anyo au property umane se won to eyi on to maka abla onyo mo ntime nto ban kwasi anyo ba na nsen obetima boa medi wudwa na wo bo na won fon so enyim wo de edo ge na nyim de tufuo ei na wo sai di se mo Urade trimu po o se Urade dan o se mi mu se Urade te hey wo kan di se won se eye heaven sam na wo ka heaven sam and they heavy and men tufo Sanyum sako de nyum 3 minutes no. Satawale nyum 2 minutes no. O san dem no twan no na beti ufo. Hwe do yen trini. Odimi ba Facebook live no o hyewi. Sai pe na beti ufo. Makio wu dada dai. Evangelist Makio. John West. O mama to san so methodist ni Pentecostal church. O mama Church of God. O mama Deeper Life. Pastor Kumi mu. Picture, umfanye uprofa picture da. Ba san kwasi wi asefo yi. Sakwede mentor eboni mentor patapa mentor busa mentor so fi bonu bi if you good do then they do for yourself so papa ya fa so bonu so ya fa when you fa nyuma say dey etufo ba ne nyumo ene nyumai ene make it cat and they call for them go to battery yo and I hear them no big yo hey say you born you say we film born say we ye papa we ye fa we ye fa say we would say we ye Kristo ni na we phone so we tell you yes papa na ye we ye fa na be bo kwate ni bre the Kristo so mu de ni bre kwa obehwe ewiase yon fa yes no correct sani mo efe se ye de e be time tuufo enne yes mati de mo sansan kroma minim da me ei ntie nyumpa minim da bibia me de me wu ato minim bibia me wu ede ato na amode je de me bonyum bi se obi o wala no etimi kan yere wona net wonya ne mpran otimi kan yere ba na de nanum uche na joma ya de ya ba otrim ana ndo bonyum awro no ho
na first na me kan e say no awale no ko na npa nwale no ane say yafo upia montra tu suru nya bi di bi kwa de che ti Solomon kan Proverbs 23 verse 19 down no o se bi se oba no o se sa oba na se o da bi o se na say amana donko obi agbodo ma o se that first ko wale na wale a o se woni je so ba wo o anya virgin kra ye ba na di ko wale a sister tire me bre su no babo wa tra man tem agbodo ma isa utu kwa na ntem ofu osu o de chance etu kwan yes ayon kofa yes ayon kofa first wala baba no ani age ise de wala na awra ho ade we bi yeso na ise fufura ni no kwa se bi wi ni bi dimogura o se ono e de onwale no ono wi ase enti asofo ko ti asofo bebre mi entina bebre hu amane no na asofo ko fa to no so untime nka ade ba wore awale alujai ni wo na ate ho ana kwa kwa mmende na wote ho adani mu tight se am prango tight so for catch and say or mo pia ni team the film che ma mi foi ne ba pie be la ni okrok aba ade achi baba o mu sa so ko yun o se ko bobo se wona ba no so mo mi se antotin ya dia no si o abranche mental iya sha yon kofa ejina o yankpere be yankopɔ de etamfo obi ofe wiase adamfo no wa obi odi ne ho bo wiase ni wiase fo yi enim na wo ye de mechiri gba se we frem Facebook na yin na o ba be sha wa sha trada de profile picture an ka mi mfro bio hu se wo nya wa so be sesa wo nya wa dwen so bi ni wo sha try nya o ba dia wo ye won sha ne de mfamfira na asa to yire ntu wa hwem kro hu se obeto bi sintidua wa hwa say you chiwade Deuteronomy 25 tie e wiase ayankofa no bi no no ti me ofrem na wo nufu wo yi nufu a me kwa me e say so ofrem WhatsApp na Facebook picture na beda so me hwe nje me mfa kra me kate no me do me data minita me mitu hu be ka oba na e ka mu ka kwa me kotem na oba kwanda na ma na TV ma me unity wa me kotem finfida ha kotem be kwanda tie mu be ka oba na e ka ntima ma dwen adwon amaka na kwohwo metia mu be ka obi na e ka me da so lufie oba be sara me abla obi baba na me sua de ba na me tie preach oba na me bompa ibrahim mo na wakwa baba be sara de me fia kwaku ten no enji krima na sie wo wa mo ni ha na ye no me ni time for sla ofra me ka me ni fie ne me twan to se me ni fie mi ro akra na apostle proud me ma time on wale le bia me freedom ko na be na nhwe ma mi no bompa yo no bompa e ho ye mantes ana we prayer camp ko mo bompa ye nya miti blanche mentao mo wiase twetwon si wiase na kone de e twam na de odu nyankopɔ asan betra mo da mentao so di wiase ti abai bone so di wiase ti a e se ne wiase and fashion designers atade man se anka tifo mo se na tro ya pamana atade se na trade obana setoma mo se we de tomo de 1 2 3 4 mi kan the pant no se we de so pant we de so eso ahu enti ansa ngodom na de me mata betra hwewo so mo no omo onye de emu ojaman ba mo no wada Matthew 5:28 si do hu obana no kon tono no afa na komam na wan na so afa no eyewa si tudia na so aba no se nipa kan ya ne den nani nipa kan ya nani to kan asam no wani se ya ene se wo nipa kan nani je nipa so behwe hana na ubodu kwa ratete kwa ewiase na beka sa akire wo ewiase na beka sa akire wo enti me Paul kan o se me yima ese mo ka tete nse wa duku bonde no e tete nse 1 Corinthians 11 verse 2 e tete nse duku e tete e Christian hena na salame e mo ne bo duku no salame Joanna o ka so na bo duku no Moses ne yere ebo obi Abraham yiri bobi Sela bobi tinye na e bo duku ana bodu kwa ya abre wana heaven ka say efiro be ku be has girl for na be ko obi an no say has girl na be ko efiro ni wo be ko bi kana skafo omu ye ska e mo toto nyum e mo de mo abo wiasefo oto ene mu system no wo yi ni achi ni
because ana me bom nsam say Ewurade na wi asisi koi enu achi ni oyo oyigu aisha foforo o be shafoforo ani tete oyi obi yegwe ahyete foro ti wo na nipa ase toy ti Ewurade so babo mo yisa nko bo kube na bia meka David Mumere na nke Ewurade wow osunkum Edion eden wi asa yanko fa eden hey wi ase de yasisi koi de sister ena no me da no message we si mitrimu ma kwa ne Yakobon chira wo ma kwa ne ka se me chichis e trust God but wana me nya message we e me fa James 4 ne e John 15 ko kasa se ne wi ase bawu asore dem etine wo ko asole a se wo ba na boni se otrim fa bibla oyere asore dem se ya no amu wo ye nchenche na wo so wa wo ko nya nche na so ase asade mo portrait fam no se ton kosia asade mo yanya wire ho enso ye ton wire ye ntobula se ton nsuo esi ya mafi kemophobia nsu ni asade dem ho bi okoto so for you na ni mi atamchi kosia ofreso for nso for say wachi wani oja wo obi okoto wire frɛ asade dem no ana ni ni anafa chi kosia di ya I don't ofreso for ni ala for you no wachi wani oja ana siro wachi wani oja mti beto fro ana sire di sikadi ibi asa gbawuru asade dem ti asem woyi dankelu asade dem o ka de why na just so heavy akona betra wo obi ofu wi asa yo fa de won tra wo jaso me o se hwan e ka say ase saporo say lighthouse William Dark Hayward Moss sada so de musa se mo pefri wan a me mo je mic na be mo mo to no o me se de mususu bi so ko me ko to amene mo no so aka bususam so on na mezaya no so you know kikin so ni mezaya Asa I don't mean say science empire can we so be o ko school na bobo degree o be kan hwe na dawuro no ka say dawuro ya bo ka say minister for na dawuro no Kristo di mai se fitani o yo she coat nye who we fi nje me for life na ye fa dressing in fact o ba Kristo so ma yi gentility ne to nchan ye hu fi na ifa ye adwuma no na kom ne te kom ka adwuma no se Kristo no de obeye no de otono no bi bato ye o se ke domia ti ya meta sam se Kristo for who as ye show Kristo by the Kristo ye no na de me impression ye yi bi o ka re o ti ye mo wasenu yam fa yi mammo wachi yam fa mammo wachi ye hwe sisa keka mu so o ka nya ko pass ne hwe ojo so guso asemi mko bi wo ho mo bo obi a na num 3 days obi a won be 3 days on chase obi no pe guso na so wom se kache kame yobona kakana mpa wache we yesu ne kanza atra blante no se kache kame yobona kaka kame mpa che na so for bi kanza asem wa chiro go osini obi 3 days on obeti tesu bu yesu ani akwase Jesus me didi ade woman adion eden ewi asa yam kofa me ma no si ye kan hinie enimu asem a kire wo ade na kopon tai se obi a o Kristo so mu na o ye papa kakara mu se ehini kan ye no azaya no azaya 36 no nse jata bia no obi mfuru bia bia nwonwo bia obi ya mesmes ase o bottle ba kakra na o de tinya ko 10 tune so no opportunity duku yo pa no obo we ani pa no ya mesmes 35 36 verse 9 obi yo okay and about 35 ne ka 35 Adion 35 verse 9 mental sister ase na jata biara re ma ho careful soro no soro no verse number 8 no ase na tempo ne kwan ne beda ho sa kwan free soro verse 7 no okay o kan say 35 no kan free 8 no verse number 8 no ase na tempo ne kwan beda ho na tempo kwan beda ho yes na wo be frɛ no okwan kronkron na sa kwan na Kristo ka no obefre no kwan kon de ne ho ntia remfa so sa kwan de obi a ne ho ntia mfa so eno na wode bema won na omu ana de wode bema won kwasiamfo mpo remfa kwan no wo o se tie kwasiafo mpo nkwasiafo mfa kwan no so jata biara ma ho a sa kwan no jata ene ma ho na aboadu fudipe biara rensi so aboadu fudipe biara esi so wori hunu bi wo ho oli bi wo ho wona waje won no be fa so obi a waje na be fa so yes we ni Bible wan kan ye
wala jana kan yi mame sisa unse jata osunse jata bia no abobi o mes abobi o mu na bia oye kakra bone kakra eni pene kan mam ye 35 verse number kan free 8 no verse 8 no asina timpon o ti timpon kwan be da ho na wo be frɛ no kwan kronkron de ne ho ntia remfa so de ho ntia mfa so na ɛno na wo de be ma Kristo obi a we papa kakra bone o mfa so entete kwan po remfo kwan obi a tete kwa jata bia so obi a tete kwa o mfo kwan yes tete kwa ni jina ma obi a oboduku muso ya se na wa boduku ya tete kwa asa o se sai pa no mfo kwan no we fa so straight jata bia rema ho ana jata bia nya de ema ho na anwonwonboa biara nsiso ana anwonwonboa bia obi a papa kakra mes ne ho anyonyon remfa so worry mu no bi wo ho kenkan wona wagya won o se wona wagye won no be fa so ono obi a waye de wagye ne be fa so obi a wagye no ebi be dene wo se omo ye anwonwon dabi no kan yi timame verse 8 no o se na timpon kwan be da ho na wo be frɛ no okwan kronkron na de o se na de ne ho ntie no mfa so na wona wo de be ma wo no entete kwan po remfo kwan no se tete kwampo omu no de bambo omu nya de mfo kwan no e ka tete kwa bo hu no wa boduku na na tire si na si dwane platform kwa no aso ano ya na ya me fe ena obi hu na obi onye Kristo nu na na do ya tete kwa o sel pa na pa mi akọ ene wa osha skinny na ade ya drop se bofre ne bom ene wa osha tra na achem se bogo so benkan ne ba ku gere ba ku bia ne sel pa na ba kwa heaven obi o yetete kwa o se tete kwa ngede emfun kwan no sa kwa tete kwa wo mfun you know some kwasiafo mporo mfun kwan obi o tete kwa mfun kwan ketete kwa ana waboduku no wa sabrewa na tale wa shede ataka klaka sei unse na Kristofo ekura no o se ya sha tale yu na tale na sere ho na tale yu be ma tintibi e t-shirt be ma tintibi t-shirt ana watamashe o se ya puma tale yu obi atale be to sin ko ba tale na chechel no na se botona tale chechel no atale se ni atale yu ba chechel sister no nufu na timi chechel na onse nufu na pie prekope na no to ayi na ne chatoma mbona onse ayi atale so itina se no ba wa atechira ma bibia so enti aisha tra na aisha tu edi anu asi o asem na wie ni sei asenkafo 12:13 o se sura radi nyankopon ndi mna nsem so sura radi nyankopon o na di ni mna nsem o na urade pe 13 Asenkafo chapter 12 no verse number 13 no wase asem na wie ye ati nyina ne se urade unyankopon sura urade di ni mna nsem nyankopon na yini ni na asede na when enipa nyina wangase kakra bi o enipa nyina asede se sura urade nyankopon di ni mna nsem so ene de me no wiase ene brɛw wiase na kono otwam sister tawani free wiase na fo wani chire Kristo wiase ni bibia ma wo wiase pese ka ba bone ke wiase pe ka ba yela wiase pe ka Satan ko pin pardon na ko de akwajam sije no ko beso no kwan da akoto open pardon sa wiai anadui so be sa chira wadwen Yesu frɛw sister Yesu frɛw Jesus is calling you come back and for the baby at ebi atedwama mbase what is anu mase Jesus frɛw e de na wo twen Yesu Kristo me no bani ntino be de wo ma ayen but se say oba o mama de boy fo wo mama trene fo obebu attention na nyuma se o ka Matthew 24:31 ya o se atemuda no hono de nyantene no ebegina ai ni se difa but muro chire no 24 verse 31 sister we am muro chire enkan ana ye uye kan menta o me kan kura chire wo de ska ke beta koto anuane adi ba ye ni so se kan rade tiri me po ede e chire nipa ya fast rade asama nyare anka me ye de rade asama brawo o se asama mo na tinti mo nya fi sister eno wi ase emfa wi ase yankofa wo atra ase no wo atare bi dukoto ja ase no won ta de boni ni sem me se da asama me wale me le ntala be ketu ebe me de so rade be chemo ba wonim Kristo ti sem ya ebe ene be me de ene sha entale mbe igo me si we me ne nyu we me mpe amewe na aka wan mentawo e de rade sama brew se rade sama no apue
na onyansa wen empo awurade asem no wanjela God bless you onyankopon shira na onya kese so fata to aso e da nyame ase nyame ase ma aba asem bi when we know we are say ana niema ewom fa ho ndo enhye wi ase fa ho ndo hye awurade sure awurade onyankopon ase na we nyina ni se sure awurade onyankopon ni di ansam no so heaven is a must that's good ase heaven is a must no WhatsApp nkwa okay WhatsApp Facebook so your group for I see Facebook so almost search heaven is a must okay I see Facebook so search heaven is the must but so open be a number way 055 054 0548 0548 84 70 18 0548 84 70 18 ana heaven is a must yate group bia live tell me catch line I bompire any Zion suffer back, pillar of Zion suffer back. Every day be I bompire, yes, I say another bay. And right, and yes, I say Monday. There be a bompire in Tibia, but so can't or cassa in line on what group you can be a person bompire now. So, Uchilani or praise to line, if any line LINE green. So, Ochia not be a witch I'm high. Not yeah, tip. Group bia yene Zion so for player Zion so for back bompa every day bia it mo Kuwait German ene Italy ni Belgium de omunim asma making ma kwa no de bia bompa e wo ma wo cham kra menye so enti o mu che bi de omunim asma making so person do ni bia se group no kwa bia oni tama na person bompa ni bia wetu atwe line no na de bia no yede a bompa se de bia ikiso sma na mo youtube e benya akodie bi e de awe ye ho so for ta bompa na on from our concrete that was several the watch lecture five makasa e odimu ena nyumere we afan that was on kwafoja e jeti fo nyina sha wonsa that was e Yesu nyina amen yakopon shira obibia e sande ni say am left ni dey Wendy yakopon Wendy Mafali you can mapa ona Ghana ni o yakopon shira obibia Wendy Mafali yakopon shira obibia